सिजिमली खଣି खनन ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଛକା ପଞ୍ଛା ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଖଣି ଖନନକୁ ଲୋକେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଓ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବିଜେଡିର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର କଣ୍ଟାମାଳ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଝିନ୍ନ ହେକାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏ ଟିମ୍ ଖଣି ଖନନ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ସହିତ ସରକାର ପୁନର୍ବାର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମସଭା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଟିମ୍ ଆଜି ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟାମାଳ ଓ ଶାଗବାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏକ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏ ବିଜେଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ରାୟଗଡ଼ା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପି ଗୌରୀଶଙ୍କର, राज्य बीजेडी साधारण संपादक सुधीर दास, जिला बीजेडी उपसभापति आई धवलेश्वर नायडू, पूर्वतन एसटीसीसी अध्यक्ष अनुसया माझी, जिला परिषद अध्यक्ष सरस्वती माझी, काशीपुर वरिष्ठ बीजेडी नेता तथा विधायक बीजेडी संपादक जगदीश पात्र सामिल होइथिले। वास्तव स्थिति यह विकास को कहीं विरोध करना, साधारण जनता कहीं विकास को विरोध करना, किंतु विकास नारे दमन लीला हम आपण एठी माँ भौणी मैंने जो शौच करने जाऊे से ड्रोन कैमेरा लगे आपण माँ भौणी मैंने राति अधरे शोवा बेले से आघात करेंगे, निर्मम भाव आघात करेंगे एवं फल्स केस सब लगे किसी लोक जेल रे पुरेबे। ये कौन भाव सभ्य समाज रे ग्रहण करा। साधारण जनता तो समस्त विकास चाहते, तुम्हें एठू माटी नहीं कि बिक्री करिबो बाहर, किंतु एठिका लोकंकर विकास करने तुम कौन अवदान है मत गोटे लोक देखु। ये अंचल समस्त गाँव गोटे व्यक्ति को देखु जार विकास हो, गोटे गाँव देखु जार विकास कौन विकास है नहीं, केवल दमन लीला है। आपणकर माटी एठू बिक्री या विरुद्ध रे आईन रो समस्त व्यवस्था को जलांजलि देइचंती। सरकार संपूर्ण रूपे नीरव अछंती। जड़े आदिवासी मुख्यमंत्री अंततः सी आदिवासी भाई मान प्रति संवेदन रहा दरकार। सी आसतु साधारण जनता कथा शुणु एवं साधारण जनता को न्याय दिंतु। देखो ये जो प्रशासन जो प्रकार भाव में दमनलीला कर विनाश चलती, विकास ना विनाश चलती। तेणु समस्ते ये एकत्रित होकर जो आदिवासी समाज समस्ते यहाँ विरोध कर कारण सब बेले जंगल जमी से आदिवासी मानकर से माने विकास को विरोध करना, किंतु जो प्रकार भाव में यहाँ 5th शेड्यूल अनुसार जो पुनर्विचार गोटे हवा दरकार एवं पुणी पुलिस सभा ग्राम सभा हबार आवश्यकता पड़ी। ये कथा से ग्रामवासी मैंने समस्ते भी कहले एवं जो प्रकार भाव में अत्याचार चलती बिना इनफर्म रे अन्य माने को राति अधरे उठा जाऊे समस्ते मतामत भी देते एवं से भाव में यहाँ आम निश्चित भाव आगामी दिन में आमर मुख्य नेता आम जनइबू ए कथा 144 धारा जो BNS 163 एटी लागू करा जायछि, जो आतंकवाद चली, जो ड्रोन कैमेरा चली, पुलिस अहेतुक जो मार्च पास्ट चली, यह कौन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हो नहीं। एवं जो माने जो पदाधिकारी माने जिला प्रशासन तरफ आतंकराज कर विरुद्ध कार्यानुष्ठान हो एवं मुख्यमंत्री निजे आदिवासी एवं राष्ट्रपति आदिवासी से ए विषय निजे आसे अनुधान करतु एवं अत्याचार होता नहीं लोक को मुहर शुणु एवं पुनर्विचार करतु ए सिजिमाली को दिज्व कि नहीं जो डिमांड है। कारण 8टी गाँव जो प्रकार फ्रड भाव में पुलिस सेवा करा जार दस्तावेज से देखा
ତାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି, ସେ କଥା ତ ଜଣେ କିଏ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ନଜର ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏ କଥାଟି ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ଦମନ ଲୀଳା ଚାଲୁଛି, ଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ, ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ 5th ସିଡ୍ୟୁଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟପାଳ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ଜେଲରେ ଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, 144 ଏଠୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।